हाय हेलो नमस्ते केमिति अछंती समस्ते मु स्वाति मो यूट्यूब चैनल स्वाति रोषे ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। मु भी एठी भलरे अछि। भलरे एथिपई अछि जे मु भुवनेश्वर छाड़ी के आसीची बड़ शहर रे आसीकी पहुँची नुआ जागा देखुची ता नुहे एठी तो मु काहाको देखिया पई भी पाउनी चिन्हा मु हमर देखा पडुनी फिर भी मते टिके भल लागुची। एथिपई भल लागुची बहुत सारा वीडियो मु पूर्वर सब छाड़ी सारी जे मु बालकनी रे बसी थाए एपट सेपट अनाए आकाशर दृश्य देखे तार मध्य मु सब शॉर्ट ब्लॉग करिकी देखैछि आपण मानकु सुंदर भी लागि जेतेबेले मु बसुची तापर भाबिली मु तो सब शॉर्ट वीडियो बनाउची गोटे लॉन्ग वीडियो बनैबी देखिया एइथिपई बनैली काहेकि बहुत समय मु बसे बाहर संध्या बेले हेले बाहर को जीबी सेठी बालकनी रे बसीबी एपट सेपट अनौथी केतले टिके चाह पीउथी नले बसिक सेठी खाइली मोबाइल हाथ में रही थाए अनौथी किए मते फोन करिवो का संगे मुझे कथा हेबी पुणी भाबु थाए आउ काहाकू मु फोन लगेबी टिके हमर असुविधा एटा हो जाउची जे हमर ओडिशा समय अनुसार एठी बेंगलोर रे समय हमर गोटे घंटा एपट सेपट हो जाउची। मु जतले संध्या बाहर बसुची बालकनी रे भाबुची का संगे फोन ले कथा हेबी सेतले देखुची नाई आम ओडिशा रे एबे संध्या टाइम हेलानी लोक माने सेठी संध्या दउथिबे तापरे मु मोर बसी थाए तो सेई टाइमटा करिवि कोन मन थाए आकाश एते सुंदर दृश्य देखिकिना मन पूरा मुग्ध होई थाए देखे खाली जे एतिक वीडियो बनैछि ता नुहे बहुत देखे ता भितर जो दिन मते बहुत भल लागे मु तार वीडियो बनाए जे आज मु आकाशर एमती दृश्य देखिली वीडियोटा बनैबी आपण मानकु देखि किछि तो सेठी नुआ कथा नुहे समस्ते देखिचंती एबे भी देखुथिबे किंतु मु जो जिनस दृश्यटा देखुची सेटा मु बसिक तार उपभोग करुची मते खुशी लागुची आनंद माने अनुभव करुची काहेकि ना मु एठी एकुटिया रहिछि मोर एठी सांग साथी केही नाही एकुटिया रहिला बेले मु सेही सब जिनस को देखुची। भुवनेश्वर जतले मु रहितिले आमे ग्राउंड फ्लोर रे रहितिलु सेठी कोन होउची दिन राति किछि जणा पड़ेनी सब बेले तो हमर घर भीतर लाइट जळु थाए अंधारिया रोला ता सांगे जल्दी संध्या हो जाइथिबो भोर भी हेले जना पड़ेनी तेणु माने ऊपर को जतले मु जाए छात ऊपर जाइकी गछपत्र सजाड़े सकाळु सेतले मु सूर्यर किरण पाए ता सांगे भल से हमर देखा जाए कहीं सेठी सब बड़ बड़ बिल्डिंग रही थे तेणु आमर आकाशर दृश्य भी सेमती उपभोग करि पारेनी पिला बेले भी सेमती एक्चुअली पिला बेले तो आम गाँव रे रहीचु गाँव रे तो खोला आकाश तले बसताउ देखुता बोलता सेतले पिला बेले कोन एई सब जिनिस को माने उपभोग करिया बेले सेतले खेल कूद मौज मस्ती रे दिन कटु थाए फिर भी मु एमती एकुटिया रही जाए जेतेबेले मु बेंगलोर आसिकी रहिली आसबार हैला समस्त मते एमती पचारले जे सीमा आउ सेठी केमती रहिबो बोली रही जीवी काहेकि ना अन्य माने एमती रही पारिबे नाही मोर जमती माने पिला बेलटू गोटे एकुटिया रहियार अभ्यास अछि से अभ्यास पाई मु एठी रही जाइछि ता संगे कोन होउछि किछि नाही एठी किंतु मु सेथिर खुशी बाहर करनौछि निजे को निजे मु खुशी अनुभव करूछि खुशी जमती छाउटी आणुछि सेथिरे मु रही जाउछि समय दिन पर दिन कटि जाउछि इमिति हो या भितर वर्षे बीती गलानी भाबिला बेलको मते आश्चर्य लागुछि जे मु भुवनेश्वर छाड़ी आसी बेंगलोर रहिली या भितर वर्षे बीती गलानी ना जेतेबेले मोर अन्य माने वीडियो देखंती काहेकि मु जो वीडियो भी देखाए एक्चुअली हुए कोन जोटा मु देखैबा पई चाहे सेटा ही देखाए जोटा तो मु चाहेनी सेटा मु देखाएनी समस्त भावती माने माँ पो बहुत खुशी रे रहिचंती मौज मस्ती मजारे रहउचंती आउ सारन को सेठी मु भुवनेश्वर एकुटिया छाड़ दे आसिली सी बहुत कष्ट रे दुख रे हैरान रहउचंती नाही भुवनेश्वर छाड़ी बेंगलोर रहिला बेलको एठी मते बहुत कष्ट अनुभव होउची काहेकि ना गोटे जगह रे जेमती कहती ना माने बसे बसे घर माने हमर जेमती सेठी सब सुविधा हमर सुजोग थिला 20 वर्ष मु सेठी रही जाइथिली तेणु सी जो सुविधा को छाड़िकी आसिकी गोटे नुआ जगार पहुँची नुआ जगार रहा सेटल हवा एटी किसी जिनपतर सेमती नथिला धीरे 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 करवा सुविधा सुजोग भी किसी नथिला काहाको देखापी भी पाउनथिलु मु एकुटिया रुहे एकुटिया रही जेबी किंतु कौन हुए ना निज चिन्हा लोक को टिके देखिले मन से खुशी हो जाए क्या सांगे दीपद कथा हेले भी खुशी हो जाए एठी आसिला परे प्रथम प्रथम भी समस्ते फोन करथांती मु भी कथा होताई मु भी मो तरफ कथा होतिले कि सेतले होताई कोन कम्युनिकेशन एटा थाई प्राय समते पचारुथांती बेंगलोर केमितिका तते केमिति लागुची मु भी जेतले अन्य का संगे फोन ले कथा हेले एठिकार विषय पचारे सेपड़ कौन होउची हालचाल पचारे किंतु सेटा केते दिन चलिबो
সেটা তো ସବୁବେଳେ ହେବନି। ଥରେ ଦୁଇଥର କହିସାରିଲା ପରେ ସେ କଥା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସିଆଡ଼େ ରହିଥାନ୍ତି, ଆମର କେଉଁଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, କେଉଁଠି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏଠି ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବନ୍ଧୁବାସ ଏମିତି ସବୁ ଗଲୁ, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆସିଲା। ଏଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ବର୍ଷ ଯାକର ସେମିତି ରୁଟିନ୍। ସକାଳ ଉଠ, ରୋଷେଇ କର, କାମ କର, ପୁଅ ଅଫିସ୍ ଯିବ, ପୁଣି ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ରହିବି, ଘର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି, ଲୁଗା କଚା ପୋଛି ଏଇସବୁ କାମରେ ରହିଲି। ପୁଣି ରାତିରେ ସେ 10ଟା ବେଳକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସିଲା, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ଶୋଇଲୁ, ପୁଣି ଉଠିଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବନା ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଏଇ ଘରେ ଯାହା ବନାଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ ତ ସେମିତି ଏତେ ବନା ହେଇନି, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉ ସେଇ ସବୁରେ ବନାହୁଏ। ମୋର ଯେମିତି କହିଲି ପିଲାବେଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଆସିଛି ଏକୁଟିଆ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବସିକି ଏବେ ତ ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ସବୁ ରଖିଛି, ଦେଖେଇବି। ପିଲାବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଜାଗାରେ ଆମର ଘର ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଘରଟେ ରହିଛି, ମାର୍କେଟ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଆମର ମାର୍କେଟକୁ ସେମିତି ଯିବାର ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ରହୁଥିଲି। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, 3 ଭାଇ ଆମର। ଆଗରୁ ବି ରହିଆସିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ନିଆ ହୁଏ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି। ତାପରେ ଆମର ତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ ଘରଟା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଯାଏନି, ଛୋଟବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲା ଭାଇମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା, ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋର ଆଉ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଁ ସେମିତି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଖେଳିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେହି ପାଖରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଝିଅମାନେ ବସି ଖେଳିବୁ। ପୁଅମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଖେଳ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଥାଏ। ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୋଉ ବୋଉକା ଖେଳ ଖେଳିବେ, କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ମାଲା କଢ଼ା ରୋଷେଇ କରିକି ଖେଳିବେ। ପୁଅମାନେ ତାର କ'ଣ କଲେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିଏ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିଲେ, କିଏ କବାଡ଼ି, ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ି, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲିଲେ, ଖେଳିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଘରେ ବସି ରହିଲି, କ'ଣ ଖେଳିବି, ନିଜେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଖେଳିଲି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ବସୁ ଏକାଠି, ଗପସପ ହେଉ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ପିଲାବେଳେ ଆମର ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ଏକାଠି ବାବା ମା ଆମେ ସବୁ ବସିବୁ, ଭାଇମାନେ ବସିଲୁ, ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଗପସପ କରୁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେ ଟିକେ ଥାଏ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, କଥା ବି ସେମିତି କିଛି ପିଲାବେଳେ ନଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଘରେ ରହିଲି, ଭାଇମାନେ ଗଲେ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲା ଆମର ସାର୍ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ବୈରାମ ସାର୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲି ଛୋଟବେଳେ, ସାର୍ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସାର୍ କାଳେ ମାନେ ସେଠି ଯେମିତି ମାନେ ମନ ଖୋଲିକିନା ମୁଁ ଆଉ ଖେଳି ପାରିଲିନି, ବୁଲି ପାରିଲିନି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମନ ଖୁସିରେ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରିବେ, ଦୌଡ଼ିବେ, ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଥିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ମାନେ ଅଧିକ ମୋତେ ବି ସାର୍ ଟିକେ କେୟାର କରୁଥିଲେ ଅଧିକ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ଝିଅ, ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ସାର୍ କହିବେ ନାଇଁ ତୁ ଏମିତି ଖେଳିପାରିବୁନି, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ତୁ ବସିବୁ। ସାର୍ ବି ମୋତେ, ବୈରାମ ସାର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ନଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋତେ ପୁରା ଗାଇଡ଼ ବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା କେବେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଅନ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମିଶିବି, କେଉଁଠି ବିଲକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବି, କେଉଁଠି ବାଡ଼ିରେ ଖେଳିବି, କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ ଯିବି, ଦୌଡ଼ିବି, ଇଏ କରିବି। ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଉନଥିଲା। ମାନେ ସୀମିତ ଭିତରେ ଯିବା, ଗପିବା, କଥା ହେବା, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସୁଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମିତି ନାହିଁ ଆମର ତ, ମାନେ କହିଲି ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଘରଟା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉପରେ, ପାଖ ପଡ଼ିଶୀ ସେମିତି କେହି ନଥିଲେ। ଅଲଗା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ପୁରା ବହୁତ ଏକଜୁଟ ହେଉଥିଲେ, ଗପସପ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲି ସେତେବେଳେ ବାସ୍, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ଖେଳାକୁଦା ହେବନି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ା ହେଲା, ସିଏ ସେମିତି ଗଲା। ସେମିତି ମୋର ସେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କମ୍ ସମ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ସେମାନେ ବି ଡରୁଥିଲେ, ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ମିଶିଲେ ସିଏ ତ କାଳେ କିଛି ଆମେ କହିଦେବୁ, ସେ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଲା ଆମ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ପିଲା ହେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ, କମ୍ ମିଶୁଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାଳେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେବି କି କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ଘରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଜଣ ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗପସପ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ, ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କଲା, ସିଏ କଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲି ନା ଏକୁଟିଆ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲି। କେମିତି ଫାଇଦା ଉଠେଇଲି ନା, ସାର୍ ମୋତେ କହିବେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ବାବା ମୋତେ କହିଯାଇଥିବେ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ପୁରା ମଜା ନେଲି, ଖୁସି ଉଠେଇଲି। ତେଣୁ ମୋର ଖାଲି କାମ ରହିଲା CCTV କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ
ଯେମିତି ପେଚା ଯେଉଁ କହେ ନା ସବୁବେଳେ ଭୁଲରୁ ଭୁଲରୁ ଅନାଏ, ସେମିତି ଅନେଇବି ଦେଖିବି ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି। ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିବି ଛୁଟିରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ଦେଲେ ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ରହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଖେଳିଲେ, ବୁଲିଲେ, କୁଦିଲେ, ସବୁ କଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ରହିଗଲି, ମୋ ମନ ଭିତର ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ବାହାନାରେ ମୁଁ କହିଲି। କହିଲା ବେଳ ସେମାନେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ବାବା ବି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ସାର୍ ବାଡ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ବି କହିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ୟା ଆଗରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଦୂରେଇ ଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବି, ଦେଲେ ସେମାନେ ଡରିବେ, କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, କଥା କହିବେ, ଯାହା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଲକୁଲ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ରହିଲି, ଯାଇକିନା ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ବସିଲି, ମା' ପାଖରେ ବସିଲି। ମା' କ'ଣ, ମା' ତ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଦିନ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେଇ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶିଥିବ। କାହିଁକି, ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ବାସ। ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ। କାମ ମାନେ ଥରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଟିକେ ଖାଇବା ବାଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖିଆ ପିଆରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି ରହିବୁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମା' ରୋଷେଇ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ନା ଯାଇକି ମା' ପାଖରେ ବସିବି, ଦେଖିବି। ସେଠି କ'ଣ ମା' କ'ଣ କେତେ ଗପିବ, କ'ଣ କରିବ। ସିଏ ତାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କେଉଁଠି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବ, ସେ କାମ କରିବ, ଇଏ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସକାଶେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ଦେଖିଲି। ବସିଛି ତ କ'ଣ କରିବି, ପଚାରିଦେବି, କ'ଣ ଟିକେ ଲାଗିବି କି, ଏଟା ସେଟା ଲାଗିଲି। ସେଇଠି ଖେଳିଲି। ଖେଳରେ ଏମିତି ରୋଷେଇ ବି ଶିଖିଲି। ଦେଖେଥାଏ ମା' ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି। ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୁଲିଟେ ମା'କୁ କହିଲି ବନେଇଦେଲା। ଦେଲେ ସେଇଠି ଯାଇକିନା ଛୋଟ କଢ଼େଇ, ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି, ମୋର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ। ମାଟିରେ ବି ସବୁ ଖେଳନା, ମାନେ ମାଟିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନା ଭଳିଆ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ପାତ୍ର ଏକା ଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେମିତି ବସିଲି। ତେଣୁ ମା' କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେମିତି ରୋଷେଇ କଲି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ଦେଖିବି, କରିବି, କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ମାନେ ଭୋଗରିଆ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲି ଟିଭି ନଥିଲା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଭି ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି, ପଇସା ବାଲା ଘର ଥିଲୁ, ଧନୀ ଘର ଥିଲୁ, ସେ ଜମାନାର, ଏବେକା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସକାଶେ ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଟିକେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ବଡ଼ ଘର ପିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମୋ ପକ୍ଷେ ସେଇସବୁ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିବା, ଆମ ଘରେ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ରହିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଯେମିତି, ଆରେ ସାରଙ୍କ ଘର ଝିଅ, ସିଏ ଆମ ଘରେ ରହିବ, କେମିତି ରହିବ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ ଘରେ ତ ସେ ଚଳିପାରିବନି, ଆମ ଘରେ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ନାହିଁ, ଆମର ତ ପଙ୍ଖା ନାହିଁ, ସେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅମୁକ ନାହିଁ, ତମୁକ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ଏଇସବୁ ସକାଶେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଳୁଥିଲା, ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମନ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲା ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କୁହେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଦେଖି ଭାବେ ସେଇଟା ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ କହେ ନାଇଁ, ମୋର ଅମୁକ ଜିନିଷଟା ଭଲ। ସବୁ ଲୋକ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମନୋଭାବନାର ଥାଏ। ଯଦି ପଇସା ବାଲା ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି, ଖୁସି ମଜା କରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ତାର ଚାହିଁ ପକେଇଲେ ତା ପାଖରେ, ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଜିର ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଜିର ହେଉଥିଲା। ଖାଇବା ପାଖରେ ଲୁଗା ପଟା, ବୁଲି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନର କଥା କେବେ ଖୋଲିକି ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି, ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ କହିବି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କହିବି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି। ଆଜି ସିନା ଫୋନ୍ ହେଲା, ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଗପୁଛୁ, କହୁଛୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଥିଲା କି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲେ ଦୁଇପଦ କଥା କହୁଥିଲୁ। ଟିଭି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲା, ଖାଲି ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନଟା ଆସୁଥିଲା। ଫିର୍ ବି ସେ ଆଣ୍ଟିନାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ମଜା, ମାନେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏବେ ସବୁ ସେସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ବସୁଥିଲୁ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁକି, ଏକରେ ତ ଝିଅ ପିଲା, ଆଉ କ'ଣ, ମୋତେ ତ କେହି କିଛି କହିବେନି, ମୋର ବସିଲି ଦେଖିଲି। ଅଧିକ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ତ କଥା ହେଉନଥିଲି ନା, ମିଶୁନଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି।
प्रत्येक गोटे सीरियल हेले भावुथी से चरित्रटा कि मु कि गोटे केतले फिल्म हेले से खुशी अनुभव होती देखुली हसुली मजा करी माने निजे निजे ताली मारदे एमती होता तेणु अधिक टाइम कौन है ना मुझे टीवी देखार रोली ता सागर आमर कौन होता ना लक्ष्मी पेशी आम घर था लक्ष्मी पेशी पेशा तर पिला नथिले सी भी बहुत भल पाते पेशी पूरा झील भाया माने मु जिनसटा है कौन मुझा चाहूली से पाइली कि जोटा चाहूनी से पाइली मैंने समस्त जमी झील आमर झील मैंने से पूरा मुंडे रखुले मु मुंडे रही चाहूनी मु तले रही चाहूली मु खुशी अलग प्रकार भाव में मिसाई चाहूली क्या ना झील से कौन कहते जो आम फिल्म हल से थाए भोगराई फिल्म सांगरे नहीं जाऊँ फिल्म पड़े जाकि देखुए से भी भाई मैंने सब चिड़ू था रागी जी कहे ताकू कौन नहीं बेसी सब जाऊँ आमको कहीं नौना तेणु सी मत बेसी भल पाते छुआ हिसाब से झील को सी बहुत गेल करते भल पाते मत नहीं जाऊँ से सकाशे मैंने यही सब जिनस चली से पिला बेले तो ना बहुत सारा जिनस बहुत सारा मेमोरी रोला किसी मन अच्छी किसी भूली जाइए सब कथा तो एमती मन ना फिर भी आज मन को आसला जो ब्लॉगटा बनाऊँगी कौन कहि पुओ मत सब कहूला मामा मु मझे मझे सब शूटिंग करें जो दिन से घरे रोचे सैटरडे संडे से तो घरे रोचे मु वीडियो बनाऊँगी तापर पुओ कह मामा या कौन कह जहाँ किसी कहि ना कही चल तुम तो कहवाई भल पाओ तुम तो बहुत गप बहुत कथा कह बहुत कथा मु कहेनी बहुत कथा मन भितर थिला रही जाइए आज यूट्यूब माध्यम मुझे सब कथा ही कहूँ एत वर्ष है मुझे कही पार नी कम ही कहूली कथा कहवाई मो पाखे कहीं नथिले मु क्या मो मन खोलिकी कही भी पार नी सांगसाथी मोर सेमती नथिले बहुत कम झील मानकर सांगसाथी कौन हो बाघर पर्यंत रहा पढ़ा पर्यंत बाघर हो गले किए कुआड़े गला कौन कला क्या सागे कहारी जोगाजोग न था पुओ मैंने कंटाक्ट रखते से चलीगले सांग घर को जाई पहुँची जी झील मैंने बाघर कुआड़े जी कुआड़े जीवार ना सी भी बहुत कथा माने झील मानकर स्टेप वाइज माने सबू परिवर्तन जमीती कहती माने झील थिला तापरे बहु है माँ हम इमती इमती जो स्टेप बाय स्टेप है से समय सब सब पछर पछर सब छाड़ी छाड़ी पलाती है तेणु पाखे गोटे मैंने अलग प्रकार थाई पावर एकुटिया केमती रहे बहुत सारा लोग रही पारती एकुटिया रही जमी पागल होइए माने मुंड छिंडे छुटी फुटी छिंडे पके कि मोर से जो अभ्यास जो पिला बेलर थिला ना एबे टिके भाबुची खुशी हो जाउची जे मु पिला बेले एकुटिया रही थी से तो भल लगुन एबे भी भल लगुनि किंतु मु रही पारुची एडजस्ट करि पारुची रही पारुची सेइथिरु खुशी अनुभव करूची आपण तो देखिले एमती सब कहूची माने बहुत सारा आमर जो देखिले सीनेरी स्टेप बाय स्टेप पाखापाखि मु मासे 1.5 मास या वीडियो बनईची मझे मझे देखुची जो दिन भल लगुच वीडियो शूटिंग बनौची तापर आमर तो वर्षा जमी काल बैशाखी लगी रही वर्षा पूरा आसी जाऊला वर्षा आसिले कौन हुए ना ये आमर माने घर भितर को जमी बालकनी आमर 3rd फ्लोर ऊपर बहुत सारा माने पूरा एत जोर से पवन हुए जमी वर्षा पानी घर भितर को पशि आसे खुशी लगुला किंतु कबाड़ बंद करने पड़ूला एमती वर्षा पानी घर भितर को जमी पशि आसूची पवन जोर से होउथबो किंतु झरका माने पवन चाहूली जे पवन हो सबुदिन मु पूरा माने रेल डबा भितर जमी दिआसिली खोल भितर थी गोटे अणनिश्वासी लगुला चाहूली गोटे खोला पवन पाइबी किंतु ये खोला पवन है बेलू मु झरका कबाड़ बंद कर दूची एत जोर से पवन बाड़ौची सिमती सिमती सब कथा आहरी भी बहुत सारा कथा रही मन भितर अच्छी जदि आपंकर एमती सपोर्ट मिलला आग को मुझे यूट्यूब वीडियो बनैली यूट्यूब रे रही कहीं या भीतर मोर पूरा 5 वर्ष बीतीगला बहुत भी अशांति हेले कहीं ना सेमती भल भ्यूज आसुनी कमेंट लाइक किसी आसुना पुओ भी कहूँ आगु सार भी कहते कहीं से मुंड खपाऊचु बंद करदौन पुओ भी कहूँ मामा कहीं एत परिश्रम करुच बंद करदौन किमती कौन आग को करी ना छाड़ी रखी यही सब भावुची फिर भी जदिन कर चलती से दिन आपणकर मनोरंजन करी देखी किसी तो पसंद करुँच किसी तो चाहूँगी ना सीमा भल करुँची ता सागरे मोर भी समय पड़े जाऊँगी मो मनर कथा प्रकाश करें आगु को जदि आमती कौन ब्लॉग बनैली छाड़ी आउ भी किसी कथा कहि जदि आपको भल लगे कमेंट निश्चय जनइबे ना हाँ भल लगिला जदि न लगिला ना तथापि भी आपण मो वीडियो देखिए असुविधा किसी हेनी आपको बर्तमान मु रही मु पुणी गोटे नुआ वीडियो नहीं आपण पाखक आसवि मोर जो ये प्रयास सब जारी रही
ଏଇଠି ରହିଲି ପୁଣି ଆସିବି କହିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୁହାର କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।